السلام علیکم، میں ہوں فجر بلال، کینسر کیئر.jk اور پی نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، کینسر کیئر.jk کی 10ویں قسط میں آج ہم میادے یعنی سٹمک کے کینسر پر بات چیت کریں گے۔ میادے کا سرطان یعنی سٹمک کینسر ایک سنگین بیماری ہے۔ یہ بیماری عام طور پر میادے کے اندرونی تہہ یعنی میوکوسا سے شروع ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ گہری تہوں میں پھیل سکتی ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم میادے کا کینسر یعنی سٹمک کینسر کے حوالے سے آپ کے سوالات اور خدشات، اس کے وجوہات، علامات اور علاج کے بارے میں کینسر اسپیشلسٹ ڈاکٹر قاضی اشرف سے بات چیت کریں گے۔ کینسر اسپیشلسٹ ماہر اور ہونہار ڈاکٹر قاضی اشرف سے پی نیوز کے ایڈیٹر بشیر ناز بات چیت کریں گے۔ تو پیش ہے یہ اسپیشل پروگرام۔ ناظرین السلام علیکم، آپ کو کینسر کیئر.jk اور پی نیوز میں خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک بار پھر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کینسر پہ بات کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج ہے میادے کے کینسر، سٹومک کینسر جس کو کہتے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ آج کا ٹاپک ہے۔ اس پہ ہم ڈاکٹر قاضی اشرف صاحب سے بات کریں گے۔ آج ہمارا، آپ ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ آج ہمارا 10واں ایپیسوڈ، تو یہ آپ کا پیار ہے، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ کینسر جو بیماری ہے یہ ایک مہلک بیماری ہے، اس پہ آپ کو جانکاری فراہم کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ایک بار پھر ہم نے تکلیف دی ہے، یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ ناظرین کو اس مہلک بیماری سے آگاہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو میادے کا کینسر ہے یہ بڑا، اگر عام بھی دیکھیں گے کہ زیادہ تر یہ کینسر دیکھا جاتا ہے اور یہ بڑا سینسٹیو ایشو بھی ہے سٹامک کے حوالے سے، میادے کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ وضاحت کریں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے ابھی بتایا، میں یہ جو سٹامک کا کینسر ہے یہ کافی سینسٹیو ایشو بھی ہے اور ہمارے خطے میں خاص طور یہ کافی پایا جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا 1930s کا جب کہ کینسر جو تھا اوور آل یو ایس کو لے کے، ورلڈ کو لے کے اوور آل یہ نمبر 1 اس پر تھا، رینک پر تھا، جو نمبر 1 کلر جس کو بولتے ہیں، میادے کا کینسر۔ میادے کا کینسر۔ تو آہستہ آہستہ حالات چینج ہو گئے، کھانے پینے کی چیزوں میں تبدیلی آ گئی، تو ریفریجریشن کا استعمال ہو گیا۔ تو آہستہ آہستہ اگر آپ اس وقت دیکھیں گے تو یو ایس اے کی بات ہم کریں گے تو وہاں پر یہ 8ویں پوزیشن پر آ چکا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آج سے کم از کم 40 سال پہلے اوور آل جو اس کا سروائیول تھا، یعنی کہ ہم ملا جس میں سب سٹیج آتے ہیں، سٹیج 1 سے لے کے سٹیج 4 تک، یہ دیکھا گیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ جو سروائیول ہے اس کا وہ 14% ہے، یعنی 14% میکسیمم سروائیول سٹامک کینسر ہونے کے بعد، یعنی کہ 14% لوگ ہی جو جن کا سٹامک کینسر ہوتا ہے وہ 5 سال زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ آج سے 30-40 سال کی 1970 1980s کی بات ہے۔ لیکن اس وقت حالات تھوڑا چینج ہو گئے ہیں۔ اس وقت اگر ہم اوور آل ملائیں گے سٹیج 4 سٹیج 3 سٹیج 2 سب لے کے، تو سروائیول امپروو ہو گیا ہے لگ بھگ 33 سے 35%۔ اچھا، 33 سے 35% تک۔ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں جن پر ہم بات کریں کہ وہ کیسے ہوا۔ اس میں امپروومنٹ کافی ہو گیا، ٹریٹمنٹ کا بھی، سرجریز کا بھی، اور کھانے پینے کی ان چیزوں میں بھی کافی امپروومنٹ آ گئی۔ لیکن ابھی بھی کچھ خطے ہیں دنیا کے، جیسے کہ ہمارا خطہ ہے جو یہ سدرن چائنا، ناردرن انڈیا، یہ خطہ، جاپان، کوریا اور سدرن چائنا یہ خطہ، اور جو لیٹن امریکہ جس کو بولتے ہیں ساؤتھ امریکہ، اس کا جو ویسٹرن اور ایسٹرن اور سینٹرلی پارٹ جو ہے اس میں کافی تعداد ابھی بھی
اس کی انسیڈنس کافی زیادہ ہے. تو یہ ہے اوور آل اس کا سینیریو. تو اب یہ جو اسٹمک کینسر ہے یہ ایک ہی ڈیزیز نہیں ہے, یہ مختلف قسم کی ڈیزیز ہے. خاص کر جو اس میں جو بڑے جو طبقے ہیں اس کے وہ ہے 3. ہاں 3 ہم بولیں گے کینسر ریلیٹڈ 3 ٹائپ کے کینسر ہم بتائیں. 3 ٹائپ کے کینسر. ہاں جیسے کہ آپ پکچر میں اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ جو پکچر جو ہے اس میں آپ کو اسٹمک دکھے گا, اسٹمک کا نقشہ دکھے گا. اب اسٹمک میں کیا ہے, ایک ہے انٹری. اسٹمک ایک مان لیجیے ایک بیگ جیسا ہے, تھیلا جیسا ہے جس میں کھانا جاتا ہے, فوڈ پائپ کے ذریعے پہنچتا ہے, اور اس کے بعد اسٹمک میں اس کھانے کو چرننگ ہوتی ہے کچھ ٹائم, 2-3 گھنٹے, جب تک وہ پیسا جاتا ہے اور پھر باہر نکلتا ہے آؤٹ لیٹ سے. یعنی کہ انلیٹ کو ہم بولتے ہیں پروکسیمل. پروکسیمل ہوتا ہے جو نزدیک ہوگا. تو آؤٹ لیٹ کو ہم بولتے ہیں ڈسٹل. یعنی کہ اسٹمک کا پروکسیمل پہلا حصہ اور اسٹمک کا آؤٹ لیٹ ڈسٹل حصہ, جس کو کشمیر میں میاد گول تو نہیں کال. یہ ایسے ہوتا ہے. اور بیچ میں جو پورشن ہوتا ہے اس کے بیچ درمیان کا پورشن بھی ایک ہوتا ہے. تو یہ جو ڈسٹل والا ایریا ہے یعنی کہ ایگزٹ کے پاس جو ہے, جس کو ہم اس کا میادے کا وہ وہیکل اس کے ساتھ بولتے ہیں, تو اس میں ایک قسم کا کینسر ہوتا ہے. اچھا. ہاں یہ جو پروکسیمل ہے اس میں دوسرے ٹائپ کا کینسر ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ جو بیچ والا حصہ ہے یہ بہت کم یوزولی انوالو ہوتا ہے, بہت کم. اس کی تعداد کافی رہتی ہے, زیادہ تو جس میں فوڈ رہتا ہے پہلے جاتا ہے, جس کو جو تھیلا پروکسیمل اور ڈسٹل کے بیچ میں جو حصہ ہے میادے کا اس میں کینسر کم ہی رہتا ہے, لیکن جو رہتا ہے وہ بہت ایگریسو ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے اس میں جو ڈسٹل والا حصہ ہوتا ہے اس کا ٹائپ الگ ہوتا ہے, اور پروکسیمل میں جو ہوتا ہے اس کا ٹائپ ہم اپنے ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے ہم اس کو الگ کر لیتے ہیں. اور ایک قسم کا کینسر ہوتا ہے جو اوپر سے نیچے تک, یعنی کہ پروکسیمل سے ڈسٹل تک, انلیٹ سے آؤٹ لیٹ تک کرتا ہے. اس کو پورے کو انوالو کرتا ہے. اس کو بولتے ہیں ڈیفیوز کینسر. وہ سب سے زیادہ ایگریسو ہوتا ہے. یعنی وہ جو آپ نے بولا تھا, جو تھرڈ والا بولا تھا کہ وہ جو بیچ میں ہوتا ہے اسی کا ایک اس سے بھی ایگریسو وہی وہ تھرڈ والا اسی ٹائپ کا ہوتا ہے اور کافی ایگریسو ہوتا ہے. وہ پوری اسٹمک کو انلیٹ سے آؤٹ لیٹ تک انوالو کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ڈیفیوز کینسر بولتے ہیں. وہ یوزولی وہ ہوتا ہے ان پیشنٹس میں جن کا انہیریٹنس ہیریڈیٹری کمپوننٹ ہوتا ہے. جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بتایا کہ اسٹمک کا ہوتا ہے ایک ہیریڈیٹری اسٹمک کینسر, اس میں ایک جین انوالو ہوتا ہے, اس کو CDH1 جین بولتے ہیں. تو ان کو بہت ہی ارلی ایج میں وہ ہوتا ہے, 40 سے پہلے ہی ہوتا ہے, وہ لگ بھگ 30 سال کی ایج میں وہ ہو جاتا ہے. وہ کافی ایگریسو کو 40 سے کم ہی ایج میں پہلے ہی ہوتا ہے. تو یہ ایک پیٹرن ہے اس کی کینسر کا. یہ موٹا میں بول رہا ہوں, اس میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت سارے سوالات ہیں اس میں جن پر بات کرنی پڑے گی, اس سے ہمارا بات تفصیلاً کرنی پڑے گی, لیکن موٹا آئیڈیا ملنا چاہیے. تو میں پھر سے بتا دیتا ہوں, ایک تو ہو گیا انلیٹ والا پروکسیمل والا کینسر, دوسرا ہو گیا آؤٹ لیٹ یعنی کہ ڈسٹل والا کینسر. ٹھیک ہے. دونوں کی وجوہات بھی تھوڑا ڈفرینٹ ہے, اس پر ہم آئیں گے. اور بیچ والے اس کا پورشن کا وہ کم ہی ہوتا ہے, لیکن اگر ہوتا ہے تو وہ ایڈوانسڈ ہو جاتا ہے کافی, کیونکہ اس کی سمٹمز اتنے زیادہ نہیں رہتے. جب پروکسیمل ہوتا ہے تو سمٹمز ہو جاتے ہیں, ڈسٹل ہو جاتا ہے تو اس کے علامات تھوڑا بہت قدرے جلدی آ جاتے ہیں. لیکن جو بیچ والا حصہ ہے وہ ایگریسو اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو علامات ہیں وہ بہت دیر تک ہوتے نہیں ہیں, کیونکہ جگہ ادھر بہت ہوتی ہے, اسٹمک بہت بڑا ہوتا ہے اس میں. تو اس میں جب تک کینسر بڑھتا ہے تو پھر جب وہ علامات دکھاتا ہے تو اس وقت آلریڈی لیٹ ہوا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو ایگریسو مانا جاتا ہے. تبھی میں نے کہا کہ ہم کو پروفیلیکٹک اس کو جو کرتے ہیں اسکریننگ ٹائپ اینڈوسکوپی کا, خیر ہم اس بات پر پہنچیں گے. تو
تو یہ ہے اسٹمک کے بارے میں اوور آل کریں گے. اچھا، پہلے وجوہات کیا ہے، مطلب کیوں یہ کینسر معدے میں اس طرح کا کینسر؟ دیکھیے وجوہات کے بارے میں تو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی ہے. جو 4 وجوہات ہوتے ہیں ہر ایک کینسر کے، ہر ایک کینسر وہ اسٹمک میں بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اچھا. لیکن اسٹمک میں کچھ خاص ایسی چیزیں ہیں، رسک فیکٹر جس کو ہم بول سکتے ہیں، وہ کچھ ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں اور ناظرین کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہوتا ہے. یہ بیسکلی اس کا جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے ہم کریں گے بات جو ہم نے ہیریڈیٹری کے بارے میں بولا ہے، کیونکہ بہت بار یہ ایسا ہوتا ہے کہ بولتے ہیں موروثی ہے، نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اس پر بات نہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ خاص کر ان لوگوں کو اگر کسی کے گھر میں ایک بار کینسر ہوا، کسی کو باپ میں، ماں میں یا بھائی میں، تو کم از کم ان کو زیادہ کوشش رہنا چاہیے. تو اس میں جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ اس میں ایک ٹائپ کا کینسر ہوتا ہے، وہ بہت ہی ایگریسو ہوتا ہے، جو ہیریڈیٹری گیسٹرک کینسر کہلایا جاتا ہے. وہ بہت چھوٹی ایج میں ہوتا ہے، اس میں وہ جین انوالومنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد کچھ ایسے کینسرز ہیں اسٹمک کے، کچھ ایسے ٹائپ ہیں جن کا ایک فیمیلیل پیٹرن ہو سکتا ہے ان کا، اور اس کے لیے جینیٹک کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے. جس فیملی میں وہ ہوگا، وہ کون کون سے فیملیز ہیں، کہ اگر کسی فیملی میں 2 افراد میں 70 سال سے پہلے 70 ایئرز بفور ایج میں اسٹمک کا کینسر پایا گیا، تو اس فیملی کو جینیٹک کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے. جینیٹک ٹیسٹنگ تو بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا، جینیٹک کاؤنسلنگ. اگر یہ ہو گیا نمبر 1. اگر کسی فیملی میں 40 سال یا 45 سال ہم مان لیتے ہیں، یوزلی تو 50 ہوتا ہے، لیکن چلو 40 اور 50 کے بیچ میں ہمارا چاہیے، کیونکہ عمر کا یہاں پر تھوڑا کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر 50 سال کی ایج سے پہلے کسی فیملی میں، کسی فرد میں، کسی باپ میں یا بیٹے میں، یا مطلب جو بھی ہو ریلیشن، جو فرسٹ ڈگری ریلیشن ہے، اس میں اگر کینسر، اسٹمک کینسر پایا گیا، اس فیملی کے باقی افراد کو، اگر باپ میں 50 سال کی ایج سے کم ہے، فرض کرو 46 یا 47 کی ایج ہے باپ، تو اس میں اسٹمک کینسر پایا جاتا ہے. تو یہ مانا جاتا ہے کہ اس فیملی کو، ان کے بچوں کو جینیٹک کاؤنسلنگ ضروری کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل ہے اس ٹائپ کی چیزیں. تو اس کے بعد جینیٹک ٹیسٹنگ کی ضرورت پڑے یا نہ پڑے وہ دوسری بات ہے، لیکن جینیٹک کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. اب تیسرا گروپ اس میں یہ آتا ہے کہ جو لوگ جن کا فرض کرو کسی کا بریسٹ کینسر ہو گیا، اچھا، لیکن بریسٹ کینسر کی 2 قسمیں. ایک ہوتا ہے جو عام طور پر بریسٹ کینسر پایا جاتا ہے، جس کو بولتے ہیں IET، ہم اس طرح بولیں گے تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے تو باقیوں کو بھی. IDC ایک ہوتا ہے IDC، دوسرا ہوتا ہے ILC. ٹھیک ہے. اب IDC ہوتا ہے عام طور پر وہ ڈکٹل کارسینوما ہوتا ہے، وہ عام طور پر بریسٹ میں ہوتا ہے، جو پایا جاتا ہے، عموماً پایا جاتا ہے. لیکن یہ ILC یہ لوبیولر کارسینوما ہے، انٹرا لوبیولر کارسینوما، یہ کم ہی لوگوں میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ اس کی خصوصیت ہے، اگر کسی فیملی میں کسی پیشنٹ کو دونوں سائڈ سے ILC ہو گیا، ILC ہو گیا دونوں بریسٹ میں، ٹھیک ہے، تو اس پیشنٹ کو پہلے اس پیشنٹ کو کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، جینیٹک کاؤنسلنگ، اور اس کو سٹمک کے لیے اسکریننگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، ضروری ہے. اور اگر پایا گیا اس میں تو اس میں بھی اس کی فیملی کو جینیٹک کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی کہ جس کی، میں پھر سے بتاتا ہوں، جس کا IDC نہیں، IDC جو عام طور پایا جاتا ہے، ILC ٹائپ، IDC means one side، یعنی IDC means intraductal carcinoma، وہ ڈکٹ کا اس کا پیتھولوجی ٹائپ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور عام لوگوں کو کیسے سمجھ آ جائے گا؟ وہ تو ٹیسٹ کے بعد ہی پتہ چلتا ہے نا، جب وہ بایوپسی ٹیسٹ. اگر کوئی کسی گھر میں کوئی
پیشنٹ ہے کینسر میں جس کو بریسٹ کینسر ہوا ہے تو اس کے گھر والوں کو علاج کے بعد بھی یا کیسے پتہ چلے یہ کس ٹائپ کا کینسر ہے؟ یہ تو ڈاکٹر صاحب کا ضروری ہوتا ہے نا, کیونکہ اس کو پتا ہے, وہ پہلے تو ٹیسٹ کرتا ہے. جیسے ہم نے بتایا کہ بریسٹ کینسر کی ٹرپل اسسمنٹ ہوتی ہے, پہلے ہوتا ہے فزیکل ایگزامینیشن, اس کے بعد ہوتا ہے میموگرافی, الٹرا ساؤنڈ, اس کے بعد بایوپسی. اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلے تو پھر ہم ایسے کہیں گے کہ اگر گھر میں کسی کو چھوٹی ایج میں بریسٹ کینسر پہ اس کو بھی, اس کے لیے اس فیملی کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں, ایسے نہیں. جس میں یہ ٹائپ پایا گیا, آئی ڈی سی ایک ٹائپ ہوتا ہے جو پیتھولوجسٹ رپورٹ دیتا ہے, اسی پر ہوتا ہے آئی ڈی سی ٹائپ, اور دوسرا ہوتا ہے آئی ایل سی ٹائپ. ٹھیک ہے, اب جس فیملی میں, جس پیشنٹ, جس فیمیل میں آئی ایل سی ٹائپ ٹیسٹ کے حساب سے آ گیا, رپورٹ آ گیا آئی ایل سی, اور دونوں بریسٹ میں آ گیا, اس کو اسٹمک کینسر کے لیے اسکریننگ کی ضرورت پڑتی ہے اور جینیٹک کاؤنسلنگ اس فیملی کو ضرورت پڑتی ہے. یہ ہوگی ایک بات. دوسرا ہے, فرض کرو کسی کا ایک ہی سائڈ میں ہے, ایک ہی سائڈ میں آئی ایل سی ہے, آئی ڈی سی نہیں, پھر سے آئی ایل سی, ایک ہی سائڈ میں, ایک بریسٹ میں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر اس پیشنٹ کو وقت کے ساتھ میادے کا کینسر بھی ہو گیا, میادے کا کینسر بھی ہو گیا, تو ایسی فیملی کو, وہ بھی 70 سال کی ایج سے پہلے, تو اس کے جو لواحقین ہیں, اس کے جو بچے ہیں, بلڈ ریلیٹیوز ہیں, پہلے مطلب فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز ہیں, ان کو جینیٹک کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے. یہ میرے خیال میں کلیئر ہوگی بات. آئی ایل سی ایک ٹائپ اور اسٹمک کینسر, آئی ایل سی 2 ٹائپ, لیکن اسٹمک کینسر ابھی نہیں ہوا, یہ دونوں ان لواحقین کو بھی کاؤنسلنگ کے لیے جانا پڑتا ہے. تو تیسری بات ہو گئی جینیٹک کاؤنسلنگ کی, کن لوگوں میں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں ان میں وہ پالپس پائے جاتے ہیں, انٹسٹائن میں پالپ ہوتے ہیں, ان کو کرتے ہیں کولونوسکوپی کرتے ہیں, تو پھر دیکھتے ہیں ان کا پیشاب کے ساتھ خون چلتا ہے, تو کولونوسکوپی کرتے ہیں, ادھر چھوٹے چھوٹے دانے دکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر وہ سنڈروم ہوگا, کوئی پالیپوسس سنڈروم جیسے HPCC ہے یا FAP ہے, وہ جو گاؤڈن سنڈروم ہے, بہت سارے اس میں آتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو بھی, ان کے لواحقین کو بھی جینیٹک کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا, یہ آ گیا ہم کو مختصراً کون لوگ ہیں جو جینیٹک کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے اور فائدہ مند ہو سکتی ہے. تو اس کے بعد یہ ہو گیا نمبر 1 گروپ آف رسک فیکٹرز. اس کے بعد باقی رسک فیکٹرز یہ ہیں کہ مطلب ایچ پیلوری انفیکشن ہوتا ہے, جس کو مطلب گیسٹرائٹس ہوتا ہے. پھر یوزولی دیکھا گیا ہے کہ ایچ پیلوری ان کا ایسوسیٹڈ ہوتا ہے, تو ڈاکٹر صاحب ان کو ایچ پیلوری کٹ کھلاتا ہے نا, وہ 3 ٹیبلٹس بے شک کھانا پڑتا ہے. یہ دیکھا گیا ہے کہ ایچ پیلوری انفیکشن جو ہے یہ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا میں کافی زیادہ ہے. ہمارا بیلٹ, ہمارا خطہ اس خطے میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس میں انوالو ہو رہے ہیں. ہاں, یہاں پر یہ بچپن سے ہی یہ انفیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ساؤتھ امریکہ میں کافی ہے, یہ کیوبا کے پاس. ٹھیک ہے, اس ایریا میں یہ سب کافی ہے. ٹھیک ہے, پیرو, پناما, اس سائڈ میں بھی کافی ہے. تو ہم ایکچولی اس بیلٹ میں آتے ہیں. امریکہ میں یہ کم ہو گیا ہے, اور یورپ میں یہ کم ہو, ویسٹرن جو ویسٹ ہے اس میں اس کی انسیڈنس بہت کم ہو گئی ہے. اور وہی وجہ ہے وہاں پر جو ڈسٹل, میں نے بتایا نا, جو ایگزٹ والا ڈسٹل والا اسٹمک کا کینسر ہے, ادھر اس کی تعداد کم آ گئی. تو لگ بھگ 90% جو یہ ڈسٹل کینسرز ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایچ پیلوری کی وجہ سے. 90% جو ڈسٹل اسٹمک کے, یعنی کہ اسٹمک کی ایگزٹ کی طرف جو کینسرز ہوتے ہیں, اس کو انٹسٹینل ٹائپ بولتے ہیں, وہ ایچ پیلوری کی وجہ سے ہوتے ہیں. لیکن ایک بات اس میں ہے ایچ پیلوری میں, کہ جو انفیکٹ ہو گیا, جس کی ایچ پیلوری کی انفیکشن ہے, یہ ضروری نہیں ہے اس کو کینسر ہو جائے گا. اگر ہم اوور آل پاپولیشن لے لیں گے تو ایچ پیلوری انفیکشن جس کو ہے, ایچ پیلوری گیسٹرائٹس جس کو ہے, اس کے 2% جو یہ ہے
1 से 2% तक ही उन लोगों में कैंसर पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जिनका कैंसर है, इंटेस्टाइनल कैंसर, इसको हम स्टमक में इंटेस्टाइनल टाइप बोलते हैं, इनका ये डिस्टल इंटेस्टाइनल टाइप कैंसर है, उसमें 90% जो रोल है वो किसका होता है, वो एच पाइलोरी, ये इन्फेक्शन है। लिहाजा किन लोगों को एच पाइलोरी इन्फेक्शन इरेडिकेट करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। इरेडिकेट, एक होगा ट्रीट करना, दूसरों का इरेडिकेट करना। वो जो अभी हमने रिस्क के बारे में बात किया, जिन लोगों को जेनेटिक काउंसलिंग है, उन सब लोगों को, वो हाई रिस्क में आते हैं, उनको एच पाइलोरी इरेडिकेशन ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसमें वो दवाई खानी पड़ती है, पेंटॉप, और वो देते हैं उसके साथ, खैर वो तो दूसरा टॉपिक है। ऐसा उनमें वो दवाई होना चाहिए। लेकिन ये बात याद रहे कि हर एक इंसान जिसको एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो गया, हर एक इंसान ये जरूरी नहीं है कि उसको कैंसर होगा, ठीक है। 2% या 3% लोगों को ही कैंसर हो जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी है, उससे ये फिगर थोड़ा बड़ा दिखता है। लेकिन जिसका ये कैंसर हो गया इंटेस्टाइनल टाइप, ये देखा गया है कि उसमें एच पाइलोरी 90% रिस्क एच पाइलोरी से रहती है। होगी मेरे ख्याल में क्लियर होगी। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ा सा ये एच पाइलोरी जो आपने बोला है चीज का नाम, ये यहाँ पे मुझे लगता है कि नाज़रीन के लिए जरूरी, ये मैदे में किस टाइप उसकी सिम्टम के, मतलब कैसे लगेगा कि एच पाइलोरी में इन्फेक्शन? वो एच पाइलोरी जो होता है, जब मैदे में गैस्ट्राइटिस होता है, किसी को गैस बनना, हाँ, जो भी बदहजमी होती है, दर्द होता है, खट्टे डकार आते हैं, या कुछ ऐसा हो जाता है कि ठीक नहीं लगता, दर्द होता है, तो नेचुरली उसको कुछ ना कुछ मैदे में है। तो एच पाइलोरी कैसे होता है, ये इसका है, तो एंडोस्कोपी की जाती है। अच्छा, हाँ, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, एंडोस्कोपी करके, एंडोस्कोपी से कुछ बायोप्सी उठानी पड़ती, थोड़ी सी बायोप्सी, उसमें वो टेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर उसमें कलर चेंज हो गया तो इसका मतलब एच पाइलोरी है, ठीक है। ये बहुत सिंपल टेस्ट है, उतना कुछ खतरनाक टेस्ट नहीं है, और उसका ट्रीटमेंट भी उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट हफ्ते या मैक्सिमम 15 दिन लिया जाता है, तो क्लियर हो जाता है। देखो, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जो बिकॉज एनवायरमेंटल, जिसमें कॉज है, फॉर एग्जाम्पल खाना खाया हमने, कुछ खाया, हो गया गैस्ट्राइटिस हो गया, ठीक है। तो उसमें जो स्टमक है, उसके जो ग्लैंड है, जिसको बोलते हैं ना, वो जो जिसका वो स्टमक की जथ, कश्मीरी में वो जथ जैसी हो अंदर से, अगर आप देखेंगे स्टमक को, बेड के स्टमक को खोल के वो देखेंगे अंदर से वो ऐसा है, वो ग्लैंड होते हैं, ठीक है। तो एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में क्या होता है कि ये जो ग्लैंड होते हैं, जो स्क्रीट करते हैं, जो बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, और पेप्सिन और पेप्सिनोजन बनाते हैं, ये एकदम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एकदम कमजोर पड़ जाते हैं, इसको हम एट्रोफी बोलते हैं। अब एट्रोफी होती है कि एनवायरमेंटल कॉज, किसी ने कुछ खाया, किसी कोई कुछ खाता है, पीता है, वो है जंक फूड खाता है, ऐसी चीजें करता है, ठीक है, तो वो सब चीजें हो जाता है एनवायरमेंट, उससे ये डिस्टर्ब हो जाता है। और एक ग्रुप है, उनको भी ये एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस होता है, लेकिन उनका एक खास प्रॉब्लम होता है, जिसको बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया। उनका विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है बेसिकली। अच्छा। वो हेरिडिटरी है, उनमें भी ये पाया जाता है एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। अब एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में 3 तरह की चीजें हो सकती है, 3 तरह की चीजें। जब ये ग्लैंड जो होता है, ये जो स्टमक का अंदर वाला लाइनिंग, जब ये खराब हो जाता है, तो बॉडी अपना एक रेस्पॉन्स कोशिश करती है उसको ठीक करने की, नेचुरली। अब ठीक करते करते क्या होता है, कभी कभी इधर उधर हो जाता है, ठीक है। जहां जो चीज बननी चाहिए, जहां जो ग्लैंड का सेल बनना चाहिए, वो नहीं बनता है, कोई दूसरा सेल पैदा होता है, उसको हम बोलते हैं मेटाप्लेजिया। क्या बोलते हैं? मेटाप्लेजिया। मिसाल के तौर पर अगर सेल ए खराब हो गई, ठीक है, उसके लिए दूसरी सेल बॉडी बनाती है, उसको रिप्लेस करने के लिए सेल ए बनाती है, लेकिन गलती से सेल बी बन जाती है, उसको हम मेटाप्लेजिया बोलते हैं, ठीक है। तो मेटाप्लेजिया उसमें होता है। मेटाप्लेजिया अगर हो गया एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में, ठीक है, तो ये कैंसर की रिस्क बढ़ाता है। अच्छा। यानी कि अगर मेटाप्लेजिया हो गया, मैं ऐसे समझाऊं, 1 लाख अगर पॉपुलेशन है, ठीक है,
तो 250 मेटाप्लेजिया जो है, चांसेस है 250 लोगों को मेटाप्लेजिया से कैंसर हो सकता है, स्टमक कैंसर। ठीक है, ये मतलब सिंपल इसमें। दूसरा हो जाता है, इसमें क्या होता है, इसमें बोलते हैं डिस्प्लेजिया। अब मेटाप्लेजिया हो गया, अब मेटाप्लेजिया तो गड़बड़ है ना। अब मेटाप्लेजिया वाली जो सेल होती है, क्योंकि ये गड़बड़ी सेल होती है, इसमें और ज्यादा गड़बड़ हो सकता है। अब ये गड़बड़ होते होते क्या होता है कि इसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है, जिसको हम डिस्प्लेजिया बोलते हैं। डिस्प्लेजिया का मतलब होता है ये कैंसर की तरफ बढ़ रहा है। पहले सेल गलत बनाई है, गलत बन गई, मेटाप्लेजिया, फिर उसका उसका प्रोग्रेशन होता है, तो वो कैंसर की तरफ जाती है। तो जब डिस्प्लेजिया किसी का हो एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस पर, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें चांसेस काफी ज्यादा बढ़ते हैं स्टमक कैंसर होने। यानी कि अगर 1 लाख पॉपुलेशन है, 500 लोगों को कैंसर हो सकता है। 500 लोग डिस्प्लेजिया अगर किसी का हो गया, 500 लोग कैंसर कितने साल में, 10 या 20 साल में। मिसाल के तौर पर 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोगों को डिस्प्लेजिया है। अगर हम उन लोगों को देखेंगे 10 से 20 साल तक, 10 से 20 साल के अंदर कम से कम 500 लोगों को कैंसर हो जाएगा। 500 लोग हो जाएंगे। मेटाप्लेजिया से 250 लोग हो जाएंगे। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है, स्टमक कैंसर। तीसरा जो रिस्क है, जिसको बोलते हैं, देखिए अब बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं एस्टैब्लिश्ड रिस्क फैक्टर, कुछ ऐसे होते हैं जो एस्टैब्लिश नहीं है। हाई सॉल्ट इंटेक, जिसको बोलते हैं नमक ज्यादा इस्तेमाल करना, जो लोग नमक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका। देखिए इसके बारे में जो काफी इसमें, इसको थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन मैं करना चाहता हूं कि इसके बारे में काफी अभी चल रहा है, बात चल रही है। जो वर्ल्ड कैंसर फोरम है, उसका जो निचोड़ है इसके बारे में, वो आता है, मतलब रेस्पेक्टेड जो बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं, इस तरह होता है कि हमारे में सबसे अहम किताब कौन सी है, हमारी मुसलमानों की कुरान। इसी तरह क्रिश्चियंस की सबसे अहम किताब कौन है, बाइबल। इसी तरह हिंदू हैं, बाकी हैं, उनकी गीता है, ठीक है। इसी तरह ये माना जाता है कैंसर की सबसे अहम किताब जो है वो बाइबल जैसा है, उसको डिविटा कहते हैं, डिविटा कैंसर प्रिंसिपल, ठीक है। ये हर 2 साल के बाद ये किताब चेंज हो जाती है, ठीक है, हर 2-3 साल के बाद इसका नया एडिशन आता है। ये कम से कम 35,000 की एक एडिशन की किताब होती है, ठीक है, अपडेटेड वर्जन 2 साल पहले। ये मेरे पास है, आप देख भी, अगर आप कैमरा थोड़ा सा इधर को कर देंगे तो मैं आपको, हाँ ये है, ये सब जो है, ये सारे जो इसके एडिशंस हैं उसके। देखिए ये जो डिविटा है, ये हाई सॉल्ट इंटेक के बारे में, जैसे हम नून चाय बोलते हैं, ये है। अच्छा ठीक है, ये आप नाजरीन देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, ये डिविटा लेटेस्ट वर्जन है। तो इसमें क्या लिखता है, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ सॉल्ट के बारे में। हाई सॉल्ट, ए रिपोर्ट बाय वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड, जो मैंने अभी बताया, ठीक है, फॉर कैंसर रिसर्च कंक्लूडेड दैट ए हाई सॉल्ट डाइट इज एसोसिएटेड विद हाई रिस्क फॉर गैस्ट्रिक कैंसर। इज एसोसिएटेड। अब एसोसिएशन कॉजेशन नहीं होता है, ये एसोसिएशन मीन्स कि एसोसिएटेड है। जो लोग कैंसर जिनका होता है, ये पाया गया है कि वो सॉल्ट भी इस्तेमाल करते हैं, हाई सॉल्ट इंटेक हो सकता है उनका, ठीक है। ये एसोसिएशन, जैसे मोमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एसोसिएशन का मतलब ये नहीं होता है कि एसोसिएशन कॉजेशन है। एसोसिएशन हो सकता है किसी भी चीज को, फूड का एसोसिएशन कैंसर के साथ हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट कॉज अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है सॉल्ट। अब उसके बाद क्या लिखता है, सॉल्ट मे एक्ट synergistically with H. pylori infection resulting in increased risk for gastric cancer। देखिए ये जो रिसर्च वाली लैंग्वेज होती है, ये काफी टेक्निकल लैंग्वेज होती है। इसमें अगर वर्ड का ट्रांसलेशन, जिसको रिसर्च के बारे में पता नहीं है, देखिए एक रिसर्चर जो रिसर्च करता है, उसी को रिसर्च लैंग्वेज का टेक्निकलिटी समझ आ सकता है। आम तरीके से अगर इसको ट्रांसलेट हम करेंगे तो इसका मतलब है सॉल्ट से कैंसर होता है,
लेकिन ये टेक्निकल लैंग्वेज में बोला गया है, ये टेक्निकली एक साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा गया है। इसका मतलब है कि ये एसोसिएटेड है। एसोसिएशन का मतलब कैंसर नहीं है। और दूसरा लिखता है इट मे, सॉल्ट मे एक्ट, नॉट कि सॉल्ट एक्ट्स। इस तरह एक मिनट मैं इसको ये नहीं, सेंटेंस ये नहीं है कि सॉल्ट एक्ट्स सिनर्जिस्टिक, सॉल्ट मे एक्ट, यानी कि इसके बारे में भी पता नहीं है। ये देखना पड़ेगा कि हो सकता है सॉल्ट और एच पाइलोरी इंफेक्शन खुद एक दूसरे को पोटेंशिएट करते हैं कैसे बनाने के लिए। तो लिहाजा अभी सॉल्ट के बारे में डॉक्यूमेंटेड नहीं। वही मैं आपसे डॉक्टर साहब से ये क्लियर करवाना चाहता हूँ कि क्या हम ये कह सकते हैं कि अभी तक साइंटिफिकली या मेडिकली ये 100% प्रूव नहीं हुआ है कि साल्ट से कैंसर होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, तभी मैंने ये हवा जो ये बड़ा इम्पोर्टेंट ये जो उसको मैंने क्लियर करने के लिए आपको सबसे बड़ी बाइबल का कैंसर की बाइबल का मैंने आपको हवाला माने तो नहीं निकाला। हवाला नहीं, ये जिस तरह ये हर एक मतलब साइंटिफिक बुक्स की बाइबल है। इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, इसके ऊपर है ही नहीं कोई चीज। इसके ऊपर वही मैं डॉक्टर साहब परसों यहाँ पे हमारे वादी कश्मीर में कैंसर डे मनाया गया हाल ही में, और इसी हवाले से में एक डॉक्टर साहिबा ने कुछ बोला है कि आचार और नून चाय से, अच्छा आचार और नून चाय से कैंसर होता है, डिक्लेयर कर दिया उसने। नहीं तब से ये बहस में आया। तो ये आज मैंने वो इंटरव्यू सुना नहीं एक्चुअली, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने वो इंटरव्यू सुना नहीं, लेकिन मैंने भी इसके बारे में बात की क्योंकि मेरे पास आए थे रिपोर्टर्स, तो मैंने बात की, लेकिन मैंने वो इंटरव्यू किसने कहा है वो मैंने सुना नहीं, वो मैंने वॉच नहीं किया, लिहाजा मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ। अब दूसरी बात आज ये क्लियर हो गया कि नमक से कैंसर हो सकता है, लेकिन प्रूफ नहीं है, मतलब साइंटिफिकली हम नहीं बोल सकते। और दूसरी बात आ गई आपने अचार की, अचार के बारे में भी देविता बिल्कुल साइलेंट है। अच्छा, अभी तक अचार के बारे में भी टोटल साइलेंस है। अचार के बारे में कयास आ रहा है, कयास आ रहा है चल रही है, ठीक है। वो कुछ स्टडीज आई है, कुछ पेपर आए हैं, उसके बारे में वो डेटा कुछ थोड़ा इधर उधर आया है, तो कयास आ रही चल रही है, लेकिन उसको भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब उसके बाद हम आएंगे जो कैंसर का रिस्क फैक्टर है, वो है प्रोसेस्ड फूड्स जैसे होते हैं। यहां पर हमको कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, वो ये है कि जंक फूड जो होता है, जैसे प्रोसेस्ड फूड में आता है जंक फूड, फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड होते हैं, प्रोसेस्ड मीट्स होते हैं। एक्चुअली प्रोसेस्ड फूड नहीं, प्रोसेस्ड मीट्स। देखिए जंक फूड क्या होता है? जंक फूड वो चीज होती है, वो फूड होते हैं जो बाजार में आपको मिलता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट काफी ज्यादा होता है और प्रोटीन लगभग नहीं होता है, और मिनरल्स उसमें बहुत कम होते हैं, और विटामिन तो टोटली होते हैं। उसको जंक फूड कहा जाता है। उसकी मिसाल आप ले सकते हैं, जैसे पिज्जा होते हैं। अच्छा, पिज्जा, हाँ पिज्जा होते हैं जो वेजिटेरियन पिज्जा बनते हैं। उसकी मिसाल आप ले सकते हैं कि जैसे आपका वो KFC चिकन टाइप प्रिपरेशन होता है, ठीक है, वो भी जंक फूड में आता है। हालांकि वो इसमें भी आता है, क्या बोलते हैं उसको, फास्ट फूड में भी आता है, लेकिन वो जंक फूड है। उसमें बर्गर आते हैं आपके, कैंडीज आती हैं, ठीक है, ये सब चीजें जो बाजार में मिलती हैं, स्वीट्स आती हैं, उसमें जो पैकेज्ड फूड्स होती हैं, तो इसको जंक फूड कहा जाता है। और जंक फूड और फास्ट फूड में ये फर्क है कि फास्ट फूड जो होता है, फास्ट फूड में प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है। यानी कि फास्ट फूड आप जाएंगे, किसी दिल्ली पर जाएंगे या किसी बाहर रेस्टोरेंट पर जाएंगे, वो थाली देता है, थाली टाइप होता है, वो फास्ट फूड। लेकिन जंक फूड डिफरेंट होता है। फास्ट फूड और जंक फूड को हमको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अब फास्ट फूड जो मिलता है बाजार में, ये उसके बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन जंक फूड के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च है कि जंक फूड इज एसोसिएटेड विद कैंसर रिस्क, एसोसिएटेड, पॉजिटिव नहीं है। लेकिन जो प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड की कहानी कुछ दूसरी है। देखिए प्रोसेस्ड फूड क्या होता है, ये
یہ بھی ہم کو پتا ہونا چاہیے. پروسیسڈ فوڈ میں آپ کو آتا ہے جو ساسیج ملتی ہے, ساسیج ملتے ہیں, وہ پریزروڈ وہ میٹ ملتا ہے, اس ٹائپ کی ہوتا ہے. لیکن پروسیسڈ فوڈ میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھو پروسیس جو کرتے ہیں نا فوڈ کو, میٹ کو یوزلی پروسیس کرتے ہیں. پروسیسنگ میں کیا ہوتا ہے, ایک ٹائپ کا یہ کرتے ہیں, پروسیجر کرتے ہیں, اس کو بولتے ہیں کیورنگ, اسموکنگ, سالٹنگ. یہ سب پروسیسڈ فوڈ میں استعمال ہوتے ہیں. جیسے کہ اسکیموز کرتے تھے, وہ جو فش ہوتا ہے وہ فش کو پکڑ کے اس میں خوب سارا نمک ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو پورا نمک سے وہ پریزرو کرتے ہیں. نمک ڈال دیا پورا, وہ سوکھ جاتی ہے, اور وہ پھر بیئر کے ساتھ, یورپ میں ابھی بھی چلتا ہے, بیئر کے ساتھ وہ فش کھاتے ہیں جس میں کافی نمک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بیئر کے ساتھ بیچ پر بیٹھ کے کھاتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے کیورنگ. کیورنگ میں کیا ہوتا ہے, برائن ہوتا ہے, برائن سولوشن. برائن میں کیا ہوتا ہے, برائن میں سالٹ ہوتا ہے, سالٹ, نائٹرائٹ اور نائٹروسمین, اور اس کے ساتھ اور پریزرویٹیوز اور اسپائس, یہ اس میں اس سولوشن میں ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں نائٹرائٹ بھی ہوتے ہیں, تو اس میں میٹ کو رکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. وہ میٹ پیس جب وہ اس میں رہتا ہے, پوری طرح رہتا ہے, وہ سب اس میں گھس جاتا ہے. تو یہ بہت مطلب قدیم زمانے سے اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ اس سے فوڈ کو مطلب میٹ کو پریزرو کرتے تھے, لائف بڑھاتے ہیں, شیلف لائف بڑھاتے ہیں. اور اس کے بعد جب یہ ہو جاتا ہے, اسے نکال کے اس کو پھر کوئلہ جو ہوتا ہے, لکڑی کو جلا کے اس کا جو دھواں نکلتا ہے, وہ دھواں اس کو لگایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو بولتے ہیں پروسیسنگ. اب اسموک میں بھی ہمارے وہ آتے ہیں یہ نا کیا بولتے ہیں آپ نے, کارسینوجنس اس میں رہتے ہیں. نائٹرائٹ اور نائٹروسمین پروسیسڈ فوڈ میں, پروسیسڈ میٹ میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کیورنگ کرنے سے. تو یہ اگر استعمال کوئی کرتا ہے, دیکھو یورپ میں, باقی جگہوں میں, ویسٹ میں یہ سب چیز کافی استعمال ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں یہ سب چیزیں استعمال نہیں ہوتی. جب ہم یہ بولتے ہیں کہ ہائی میٹ انٹیک, زیادہ میٹ کھانے سے اسٹمک کینسر ہوتا ہے, ہم کو ہمیشہ یہ چاہیے اس کو ڈیفائن کیا جائے, کوالیفائی کرنا چاہیے اس کو. کون سا میٹ, ہم پروسیسڈ میٹ یہاں پر زیادہ نہیں کھاتے. ہم تو فریش میٹ کھاتے ہیں, مٹن لاتے ہیں, اس کو پکا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں پروٹین ہوتا ہے, اس میں اتنا زیادہ نائٹروسمین نہیں ہوتا ہے, اس میں برائن نہیں ڈالا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو نائٹروسمین ہوتے ہیں, نائٹروسمین سے ہی پھر کینسر ہو جائے. جب یہ پروسیسڈ میٹ میں انسان کھا لیتا ہے, پروسیسڈ میٹ ریگولرلی کھا لیتا ہے, تو اس سے اسٹمک کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہے کچھ خاص رسک فیکٹر جو اسٹمک کینسر کے ساتھ وابستہ ہیں, ڈائریکٹلی وابستہ ہیں, جن کے بارے میں میں نے آپ کو کوشش کی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جو یہ پروسیسنگ فوڈ کے بارے میں جو آپ نے بات کی ہے, فی الحال تو ہمارے یہاں خاص کر وادی کشمیر میں یا جموں کشمیر میں اس طرح کا فوڈ ہے نہیں زیادہ. اگر ہوگا بھی کہیں پہ تو لیکن کم ہے, بہت کم ہوگا, بہت قلیل ہوگا. لیکن ایک چیز ہم بھی کرتے ہیں یہاں, جی, نمبر ایک, ہم میٹ لاتے ہیں. کچھ گھرانوں میں نے دیکھا ہے, کچھ لوگ لاتے ہیں کہ ایک ہی بار 4-5 kg میٹ لایا, پھر اپنے فریج میں رکھا, ڈیفریزر میں ڈیفریز کر دیا, پھر 15-20 دن میں بیچ میں جب بھی ضرورت ہوتا ہے, یا چکن لاتے ہیں اس کو ڈیفریزر میں رکھتے ہیں. یہ جو ڈیفریز کوئی چیز کرنا, ڈیفریز کرنے کے بعد اس کو کھانا, اس پہ ذرا بتائیے. نہیں, اس میں کوئی یہ پرابلم نہیں ہے, کیونکہ وہ جو فریزنگ ہوتا ہے نا, اس سے کیا ہوتا ہے, فوڈ کا جو نیچرل پریزرویشن ہو جاتا ہے فریز کرنے سے. میٹ ہو یا فریش میٹ ہو یا پکایا ہوا میٹ ہو, کیونکہ ٹیمپریچر جو رہتا ہے فریزر کا وہ ہوتا ہے 0 فریج میں, اس میں, لیکن فریزر کا 0 سے نیچے ہوتا ہے. جب ٹیمپریچر 4 ڈگری سے نیچے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, میٹ میں جو پانی ہوتا ہے وہ ایک دم آئس میں جم جاتا ہے. اس سے پروٹین جو ہوتا ہے میٹ میں وہ ڈی نیچر نہیں ہوتا ہے, یعنی کہ وہ خراب نہیں ہو جاتا
अच्छा अच्छा, प्रोटीन। प्रोटीन फ्रीजिंग से खराब नहीं होता है, हम्म, ठीक है। लेकिन अगर वो आप उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डाल देंगे, जैसे कि प्रोसेस्ड मीट में होता है, अच्छा। उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, हम्म, उससे प्रिजर्वेटिव से क्या होता है, उसकी लेंथ, उसकी लाइफ, शेल्फ लाइफ बढ़ती है। लेकिन अगर इसको आप मिलाएंगे, हम्म, प्रिजर्वेटिव को ही डालेंगे, ठीक है, फिर उसको स्टोर करेंगे, हम्म, तो उससे चांसेस है वो केमिकल से उससे इस मीट का जो प्रोटीन है वो मुझे खत्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरा और एक हमारी जम्मू कश्मीर वादी की एक और परंपरा है, जब ज्यादा मीट घर में होता है, कहीं पे शादियों में या कहीं पे, मैं कच्चे मीट की बात कर रहा हूँ, या बड़े दिन में हमारी ईद वगैरह है, तो मीट को फिर फ्राई करते हैं तेल में, सरसों के तेल में उसको फ्राई करते हैं, फिर उसको रखते हैं 5-6 महीने, उसके बाद इस्तेमाल करते हैं, मंजो मंजो बनावा या क्या करें। तो उसमें जरा बताए कि उसका क्या है। देखिए उसमें क्या है, ये शायद मैंने पिछली बार भी बताया है, जो ऑयल होता है ये सब बॉइलिंग टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे कि सत्य समंदर पर पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर हमारे श्रीनगर में 5 डिग्री कम है, क्योंकि हम लगभग 4000-5000 फीट ऊपर हैं सत्य समंदर से, तो यहाँ पर पानी लगभग 90, 92, 93 पर बॉयल हो जाता है, 5 डिग्री कम। अब ऑयल, इसीलिए यहाँ पर प्रेशर कुकिंग की जरूरत पड़ती है। अच्छा, प्रेशर कुकर जो हम घर में इस्तेमाल इसीलिए करते हैं। प्रेशर कुकिंग की जरूरत पड़ती है। अच्छा। क्योंकि प्रेशर कुकर से क्या हो जाता है, प्रेशर कुकर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है पानी में, प्रेशर कुकर के अंदर वो बढ़ जाता है। अच्छा। तो बॉईल हो जाता है फिर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। अब 100 से 105 डिग्री तक जो आप मीट पकाएंगे, ठीक है, वो सेफ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसमें प्रोटीन डिनेचर नहीं होता है ज्यादा, ठीक है, खराब नहीं होता है। लेकिन 105 से जायद अगर आप टेम्परेचर यानी कि इसका बढ़ाएंगे, टेम्परेचर पानी का या किसी चीज का जिसमें ऑयल आता है, तो उससे प्रोटीन खराब हो जाता है, प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है, डीनेचर बोलते हैं उसको, कर हो जाता है, ठीक है, प्रोटीन टूट जाता है। जिसको हम नॉर्मली किसी को बोलते हैं कि जब कोई फिश खाने जाता है या मीट, इसको डीप फ्राई करो, डीप फ्राई वाला सिस्टम बंद करना है। अब अब देखेंगे डीप फ्राई ठीक नहीं है। अब जो फ्राइंग है, हम ऑयल की बात हमने की, देखिए ये जो सरसों का तेल है उसका तेल में बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, तेल में होता है स्मोक पॉइंट, यानी कि किस टेम्परेचर पर कौन सा तेल स्मोक में तब्दील हो जाता है, जलता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे जो हमारे पास सरसों का ऑयल है उसका स्मोक पॉइंट 107 डिग्री से, ये पिछली बार हमने बताया, अगर उसको आप ऑलिव ऑयल के साथ कंपेयर करेंगे, ऑलिव ऑयल का जो बॉयल जिसको बोलते हैं स्मोक पॉइंट है, स्मोक पॉइंट कदरे ज्यादा है, वो लगभग 180-190 तक है, ठीक है, उससे भी ज्यादा। अगर वो रिफाइंड होगा ऑलिव ऑयल तो उसका 200 से ज्यादा स्मोक पॉइंट है। इसी तरह अगर आप कोई भी ऑयल ले लेंगे, जिस तरह कोकोनट ऑयल है, बाकी ऑयल है, उनको 280 तक ये। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी चीज को फ्राई करते हैं, स्मोक पॉइंट ऑयल को उबालते हैं, स्मोक पॉइंट तक ऑयल पहुंचता है, यानी कि ऑलिव ऑयल में आप किसी को फ्राई करते हैं, ठीक है, जाहिर है कि उसका प्रोटीन जो है, उस मीट का प्रोटीन खराब हो जाता है। यानी इसका ये मतलब है कि जिसका स्मोक पॉइंट जिसका ज्यादा हो, उसमें मीट वगैरह पकाना उस लेवल तक पकाना ठीक नहीं है। कैसे ठीक है, क्योंकि उसमें तो प्रोटीन का जो डिनेचुरेशन हो जाता है, वो इसका मतलब हमारा सरसों का तेल जो यहाँ पर हम प्रोसेस्ड मीट में नाइट्राइट डालते हैं प्रोसेस करने के लिए, वहां जब आप ऑलिव ऑयल या ऐसे ऑयल में सरसों का ऑयल छोड़ के किसी दूसरे ऑयल में किसी चीज को फ्राई करते हैं, तो आप प्रोटीन को डीनेचर करते हैं, और डीनेचर जब प्रोटीन होता है तो क्या निकलता है, नाइट्राइट्स और नाइट्रोजन।
تو ظاہر سی بات ہے اگر نائٹرائٹ اور نائٹرسمائن اسٹمک اور انٹسٹائن کا کینسر ہونے میں جن کی یہ ہے وہ پایا جاتا ہے، تو نیچرلی جو آپ ڈیپ فرائی کریں گے کسی اس کو، وہ پھر آپ استعمال کریں گے ریگولرلی، اس چیز کو استعمال کریں گے، وہ اچھی پریکٹس نہیں ہے. ہاں اگر سرسوں کے تیل میں اس کو کیا جائے، سرسوں کے تیل میں جو فرائی کیا جائے، سرسوں کا تیل کا 107 میکسیمم 110 تک جاتا ہے اگر ریفائنڈ سرسوں آئل ہوگا. اگر گھر کا ہوگا جو مطلب جو لوکلی میڈ ہے اس کا 105 107. تو اس میں کسی چیز کو فرائی کرنا سیف ہے، قدرے سیف ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارا جو یہ آج کا انٹرویو لمبا ہو گیا ہے، ناظرین سے بھی ہم معذرت چاہتے ہیں برداشت کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ٹاپک ہی ایسا ہے. ڈاکٹر صاحب جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اس کو ہمیں اس ایپیسوڈ کو کنٹینیو کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی یہ اسٹمک کے بارے میں، یہ جو کینسر ہے اس کے بارے میں ابھی بہت ساری باتیں کرنے باقی ہیں. اس کے سمٹمز کیا ہے، باقی ٹریٹمنٹ کیا ہے اور وغیرہ. تو مجھے لگتا ہے آج ہم یہاں پہ ہی اس کو مختصر کرتے ہیں. ناظرین آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر قاضی اشرف صاحب آپ کو معدے کے کینسر کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے تھے. تو ہم ملتے ہیں دوسرے ایپیسوڈ میں. ابھی یہ کنٹینیو ہے جس میں ہم اس کے مزید جو ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کے جو یہ ہے سمٹمز کیا ہیں، تو یہ دوسرے ایپیسوڈ میں ہم کریں گے. ڈاکٹر صاحب اگلے منڈے کو آپ کو یہ دوسرا ایپیسوڈ آئے گا. اور آج کے لیے بس اتنا ہی. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے میادے یعنی سٹمک کینسر سے متعلق ہمارا خصوصی پروگرام. بات کر رہے تھے کینسر اسپیشلسٹ ڈاکٹر قاضی اشرف. اگلے شمارے میں اسی وقت اسی چینل پر کینسر سے متعلق ڈاکٹر قاضی اشرف آپ کو مزید جانکاری فراہم کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.